श्री साईनाथाय नमः। ओम 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 श्री साईनाथा। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 ओम श्री श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मंदिरातील उद्याचे कार्यक्रम याप्रमाणे होतील. पहाटे 4:45 वाजता मंदिर उघडेल.
5:15 वाजता श्रींची काकड आरती सुरू होईल. काकड आरतीनंतर बाबांचे मंगलस्नान सुरू होईल. सकाळी 6:30 वाजता दर्शन रांगा सुरू होतील. सकाळी 7 वाजता सत्यनारायण पूजा व अभिषेक पूजा सुरू होती. दुपारी 12 वाजता माध्यान्ह आरती सुरू होईल. सायंकाळी 5:45 वाजता धूप आरती सुरू होईल व रात्रि 10 वाजता शेज आरती शुरू हुई. मंदिर में कल के कार्यक्रम इस प्रकार होंगे. प्रातः मंदिर 4:45 बजे खुलेगा. 5:15 बजे बाबा की काकड़ आरती शुरू होगी. काकड़ आरती के बाद बाबा का मंगल स्नान शुरू होगा. सुबह 6:30 बजे दर्शन कतार शुरू होंगी. सुबह 7 बजे सत्यनारायण पूजा और अभिषेक पूजा शुरू होगी. दोपहर 12 बजे माध्यान्ह आरती शुरू होगी. शाम 5:45 बजे धूप आरती शुरू होगी और रात 10 बजे शेज आरती शुरू होगी. आता शेज आरती सुरू होत आहे. सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी. अभी शेज आरती शुरू हो रही है. आप सब एक सुर में आरती गाइए. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. ओवाळू आरती मुखे निद्रा करा गोपाळा बाबा साई दयाळा. पुरले मनोरथ गतवा पुल्या करा. तुका म्हणे दिले उच्चिष्टाचे भोजन उच्चिष्टाचे भोजन. नाही निवडिले आम्हा पुल्या भिन्न. आता स्वामी सुखे निद्रा करा गोपाळा बाबा साई दयाळा. पुरले मनोरथ जातो आपुल्या स्थळा. सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. Shri
श्री साईनाथाय नमः ॐ 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 श्री ॐ श्री साईनाथाय नमः 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 ॐ श्री